So, amo naman yung brown ka. Tayo naman rin yung ta. Tayo naman rin yung ta. Nan, amo naman eh. Aray, amo nga object. So, extend the line. Muna itong brown is i-bottom view to siya. Okay. Tapos ang brown ta is circle ganun. Diameter of 114. Ano na lang 84. Tapos alin sa center ka circle. Make sure naka-on ang ortho. Sa center ka circle 96. And then padalom 6. Then halindara 42. 42. Tapos pasaka is 12. Then move back to the circle. Diameter of 30. Copy lang. Same diameter lang sila. Copy sa bearing nga point. Then pwede daw maribang lines. Na. Next, ang obrahon is yung bratas ang rectangle. Sa rectangle. Mahalin ka rin. Asang part din yung part. Hindi rin. Yung magka 72. Then 9. 72 to 9. 72. Then padalong 36. Remove na lang siya. Delete ni. Then paawas na trim. Mirror. Then pagkadara. Then pwede ka naman delete. Magbata rectangle. Ito to na itong delete niya. Magbata rectangle. Ang size niya is 96 by 72. 72. Move na siya. Move sa midpoint. Pakadadere. Tapos pwede ka na ito i-delete ng line. I-trim ka na sa brato dan. I-trim ka na sa ito nga. Ay, hindi na may galit. Mahalin sa center sa rectangle are ng geometric center. Halindala, pagkanto sa right 63. Then offset O. Halindere, kagdere muna ang offset. Yung mo i-offset ng rectangle muna. Delete lang na. Tapos calculate radius of 18 multiple. So, ang next na brown is i-trim pa nito nga. Next is C. Better than circle nga dako. 100 diameter of 114. Tapos C, TTR, dire, kagdire, radius of 36. And then circle TTR, tangent dire, kagdire, radius of 5. And then trim lang. Trim. Delete na lang yan. Trim ko yung buto. Muna, tapos delete. Trim man also. Then area delete na. Move down to the sun.
circle, radius of 10, trim pang sulod, array, AR, polar, center sa circle, okay, number of items, 3, then close, then trim, rat, trim to tugid niyo, sipat-sipat na di mata, ay, trim na niyo, dalang din, explode, trim yung circle may, trim, trim niyo sa pinakapunta, gamay na sa, wala padikaan, trim, trim, may patiguli, mirror ni, tapos trim, palapit gid zone, trim na, same sa dere, araw, yan, tapos circle, diameter of 10, copy pa lang siya, tanan, palikot, dere, ka, diri, trim ta ang sulod, C, radius of 10, CO, dere, ka, dere, tapos trim, are join, delete ni, join should be off, join should be 1, yan, kung hindi siya mag-amuna, meaning may line kung wala ng trim. Ang next, ang ari ka namin nga lines, i-offset siya by 6, pagwa na, tapos top view na ta, top view, then top view, ang first mo notice ang sulit na ito sa aton drawing na naka-shell siya, naging 60, kaya so naka-bottom view. So, data cylinder, ang size niya is shit. Makita ang salita. Cylinder 2P na lang. Saling dire, pakat to dire. Height of 48 box. Saling dire pakat to dire. Pasaka is 30, height of 30, another box. Dire pakat to dire. Pasaka, a height of 66. And then union itong tatlong object. Pati ka sa conceptual para lang ma-data. Next, ang brown is a shell. Shell sa 3D tools. Shell.
Select remove tong face sa dalom. Tapos, enter. Offset of 6. And dapat ma-align siya sa line ko pag ginanala sa 20 line. Align siya, pilitan na. Next, balik ko sa 2D, frame. Obrata circle. Obrang dating circle. Circle. Bottom brata na. Anduta na ang shell. Kaya na lang na. Balik ko na sa 2D. Circle. Diameter of 21. And then there is a half. Diameter of 810. Then, obrata circle sa pihat. Obrata circle, diameter of 36. 36. 36. Circle. Diameter of 24. Then 20. Diameter 20. D20. 20. Then, ibalik tayo, ibutang tayo sa dalom. 48 na amig kasama dalom. Remove ta ni siya. Aari na ang dako. Circle move. From there, ang height niya is 60. Move ta siya by 60 units. Then, aring duha, move ta siya by by 36. Then, aring smaller circle, move ta siya by 14. Then, pwede ta siya ma-extrude. Bahala na, paawason. Extrude man, extrude niya. Basta lang sa dere. Para extrude, basta lang dere. Then, ari naman. Aring ako circle, aring small na lang. Move ta siya by 51 units. 51. Sa other side, move ta siya by 9 units. 9. Then, move ta siya by and sa bottom, 78. Then, move ta siya move by 90. Then, extrude lang. Basta pere. Same sa area. Basta sa Then, ang aray pa pwede lang extrude dongan, paawasan lang. And then, subtract SU SU wait lang. Shell danay. Pwede ang shell. Select na yung inside. This one is offset 6. Exit lang. Tapos subtract SU. Islanta sa X-ray. SU. Then positives. SU. Positives. Then negatives. Negative.
Nope, hindi negative yan. Negative. Then, may buo na. Then, next diagram is fillet. Balik naman siya sa concept, shaded. Fillet edge. Fillet edge. Then, radius of 9. Then, chain C. I-select ni. Select. Pagid ni. Kanan nga radius. Kanan. Ari. Kag. Ngari pa yun. Isulog. Pagiblay. Pinataan. Later na. Muna. Lesson. Enter lang. And then radius 9. Accept. Then naman gapon radius 9. Then naman sulod ari. Then enter lang. Accept. Then fillet radius naman diwa. Fillet edge. Radius of 3. Chain. Ari. Then sa sulod, may ari pabili sa gwa ari. 3. 3. Then sa sulod, ini ari. Then pagkit ini sulod ari. So ari pa ho ari salah. Check. Oh no, salah. Hindi mo salah. Ega, what? Oh na, guba. What? Ito Z. Oh, tabo sa object pa. Pa. Kailangan dula. Ano lang na. Pwede wireframe. Stick. Okay. Na ano lang dula. Ganang sagwa. Fillet edge. Radius 3. Chain. Agak. Sagwa naman danay. Agak. So, diri. So, enter. Bulasan. Sulod naman. Mangyapon. Select ng edge. Select ni. Are. Lock pare. Then are. May mga circle. Then are pa hong. Are kag are. Then muna na. Oh, pera pa. Are pa hong. Sulod niya. And then double check lang. Why na.
Okay, enter. Then, should be done. Almost done. Press scroll na lang. Press. Wait. I-delete pa rin done. Delete. Press scroll. Then, i-select na a thickness of 6. Then, yun. Then, tapos na. After that, i-delete lang yung mga lines, yung mga 2D lines. So, dalawang i-delete na sila. Delete nyo. Delete, and then, tapos na. Yun na. Then, tapos na siya, pero mga okay. Thank you.